Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini fi hadal yaumul khamis samin min syahri Mayu 2025 muqabil al-ashir min Dzulqa'dah 1446 fi hadal yaumul khamis ba'dal fajr. Alhamdulillah qad yassarallahu lana fil ibadah al-adimah. So this time after Fajr, after we pray Fajr, Allah make easy for us to knowledge or seeking knowledge. In this time, still in the book Riyadhus Shalihin, in the new chapter, Allah memudahkan bagi kita untuk membahas kitab Riyadhus Shalihin dari bab yang baru, Babu bayani kasrati turuqil khairi. Bab penjelasan, explanated about kasrati turuq al khair. The chapter explanation from Allah and from the Prophet about turuqul khair. So the meaning, numerous ways of doing good. So from this chapter, barakallahu fikum, An-Nawawi rahimahullah memberikan pendalilan dari ayat Al-Quran serta pendalilan dari hadis. Maka kita masuk kepada muqaddimah pendalilan dari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Wa qala Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Wa qala Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa qala ta'ala, man 'amila salihan fali nafsihi wal ayatu fil babi katsiratun. Maka yang pertama di pelajaran kita di bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, kita akan masuk kepada tafsir ucapan Allah. Qala Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, and whatever you do of good deeds, truly Allah knows it well. Maka maknanya, apa-apa yang kalian laksanakan dari kebaikan, maka sungguhnya Allah dari kebaikan itu alimun. Allah maha mengetahui dari kebaikan yang kamu laksanakan. Maka kebaikan di sini khairun au min khairin, maka khairin di sini yufidul umum, memberikan makna general, umum. So khairin here in this ayah, Brother Ahmad, see the ayah, min khairin. So khairin here with tanwin, the name is nakirah, not ma'rifah. Min khairin, the point here, khairin is nakirah. And fi ilmil usul, in usulil fiqh, khairin here, the meaning is general. Maka bersifat umum.
Khairin here may be something small from the good deeds, or something big. Or maybe nafilah, al-mandubat, sunnah, or maybe wajib, obligatory. So this is the meaning min khairin here. So the question is why? Why the meaning here general in ilmi usulil fiqh? Because wa ma taf'alu ma hiya ma nafiyah. Min khairin, so khairin nakirah with tanwin fi siyaq an-nafi. Wa ma taf'alu. Maka tidaklah apa yang kalian laksanakan. Min khairin, dari kebaikan-kebaikan apapun, baik yang kecil ataupun yang besar. This the meaning. So all what you did, the meaning here min khairin, good deed. Good deed, something small or sunnah, or good deed, the obligatory, like wajib. So Allah is know about it. So this khairin, the meaning is general here. Because nakirah fi siyakin nafi. Wa qala ta'ala, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. And same this ayah, wa ma taf'alu min khairin. Maka tidaklah apa-apa yang kalian lakukan dari kebaikan, ya'lamhullah. So same this ayah like before. Allah subhanahu wa ta'ala said, wa ma taf'alu min syai'in. Like before. Ya'lamhullah. And Allah already know about it. So, this is the second ayah. So Allah said, and whatever good you do, be sure Allah know it. So this, the ayah from this chapter. The second ayah, they all talking about good deeds. So too much ways, numerous, for someone make good deeds. So anyone make good deeds, and the meaning good deeds here is general. Maybe something small, something not wajib, or something big, is same. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. يَعْلَمْهُ اللَّهُ. In the first, Allah said, فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Allah know about it. And يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Allah know about it, same. And the third, وَقَالَ تَعَالَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَقَالَ تَعَالَى مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. So, the third ayah, so whosoever does good equal to the weight of an atom or a small ant shall see it. Allah shall see it. And the last ayah, whosoever does a good deed, it is for his own self. So the meaning from this ayah, who make good deed, just something small like atom, khairan yarahu. So Allah will see it. So Allah will reward for something small you do for Allah.
about good deed. And Allah said, "Man amila salihan fali nafsihi." So salihan here same like khairin, like khairan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. And here man amila salihan. So khairan nakirah in surat Zalzalah. Wa kadzalika salihan in suratil Jathiyah. Kilahuma nakiratan. Maka khairan di ayat yang ketiga dan salihan di ayat yang keempat, dua-duanya nakirah, yufidul umum, memberikan makna umum. Get the meaning is general. Khairan and salihan. Something small and something big from the good deed. Why? Because khairan nakirah fi siyaki syart. Faman, whoever, whosoever. So this siyaku asyart. Wa kadzalika man amila salihan. Who good deed. Who doing good deed. Amilan man amala salihan. So salihan here and khairan, the meaning here is general, something big or something small. So this 4 ayah, وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. So who doing amalan soleh falinafsih. So he is or it for himself, not for the other. So Imam An-Nawawi rahimahullah in his chapter Babu Bayani Kasrati Turukil Khair. So al-khair, the good deeds, lahu turukun kathirah. It is have too much ways. So this from the Allah Jalla wa'ala. Maka jalan kepada kebaikan sangat banyak untuk hamba-hambanya agar bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan ini adalah min fadlillah ala ibadih. So this from Allah to the slaves. Allah give the slaves too much action to do good deeds. Fa usul hadhihi turuk thalatha. So if we back to the good deeds, jika kita kembali kepada amalan-amalan yang baik, so too much ways to good deed, but back to the tree. Maka dari amalan-amalan yang sangat baik itu, kembali kepada 3 perkara. Back to the 3 ways. The first is juhdun badani, the physical effort. And the second, badalul mali, material effort. Wa imma murakkab min hada wa hada. Atau penggabungan dari juhdu badani dengan juhdul mali atau badalul mali. So together maybe physical effort and money or material effort mixed together. So this is the third. So all the good deeds back to the tree. Juhdu badani, physical effort, or badalul mali,
material, money, effort, or the third is mix together. He spend money and make his body to ibadah for Allah, to worship for Allah. So for example, juhdul badani, maka untuk permisalan dari peribadatan dengan badan, like you make fasting and pray and maybe jihad and the others. Maka untuk contoh dari jihad ataupun dari amalan badan, seperti melaksanakan puasa. Puasa Senin Kamis yang sunnah, puasa Daud sunnah, or wajib like obligatory fasting in Ramadan. Wakadhalika as-salah, maybe salah sunnah, pray before Maghrib, pray before Fajr, or pray after Duhur and the others. Or the obligatory pray, like Salawatul Khams, the fives pray. So for example, badalul mali, the material or money to worship. Wa amma badalul mali famithalu dhalik az-zakawat was-sadaqat wan-nafaqat wa ma asbaha dhalik. For example, it's like zakah. The zakah obligatory every year. Or if you have mawashi, or you have camels, or you have cows, or you have sheep, so you must give zakah. This obligatory wajib. Was-sadaqat wan-nafaqat, or maybe sunnah, like you give your brother money because your brother needs from something, like maybe education, or maybe need money for hospital, or the others. So you can make as-sadaqat or nafaqat. This charity, not wajib. So this is the example badalul mali. The meaning is material effort. You can spend your money, wajib or sunnah, to ibadah for Allah. This is the second. So the first is physical effort, and the second is badalul mali, material effort, money effort, or al-murakkab bainahuma, or make between together. For example, like what? Like you make Hajj and Umrah. You need money and you need your physique. Or jihad. You spend money for your weapon and for your body. Or maybe like you spend money for seeking ilm. Seeking ilm need your body to thinking, to remember. And you need spend money for your pen or your books. You understand, Ahmad? Maka di sini pembagian dari 3 tentang peribadatan, al-juhdul badani, wal badalul mali, wal murakkab bainahuma. Maka semuanya di sini telah kami contohkan. Maka itu pembagian yang 3. So this the action
al-juhdul badani or badalul mali or between together. This back to the ayah before. Allah need for we make fasting, to fast. Allah said, fastabiqul khairat. And Allah said, innahum kanu yusari'una fil khairat. So maka dari semua amalan yang kami sebutkan, amalan badan dan amalan harta dan di antara keduanya, itu semuanya masuk kepada perintah Allah untuk bersegera, to quickly, and to make a fast in al-khairat, in the good deeds. Like Allah say, fastabiqul khairat. And Allah say, innahum kanu yusari'una fil khairat. Maka berlomba-lombalah dalam melaksanakan kebaikan. Dan sungguhnya mereka dulu, para sahabat yang hidup di zaman Nabi, dan kaum mukminin bersifat umum, yusari'una fil khairat. Bahwa mereka melaksanakan amalan-amalan ibadah dengan segera. Di saat Allah perintahkan ini wajib ataupun ini sunnah, maka berijtihad melaksanakan amalan-amalan sunnah. Maka ayat-ayat di atas, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka ini semuanya, ayat-ayat ini kembali kepada perintah Allah fastabiqul khairat, agar kita menyegerakan untuk melaksanakan amal-amal yang baik. So we have question here. When we know physical effort and material effort, and between the physical and material. So what is the better good deeds? Pertanyaan yang besar setelah kita mengetahui tentang permasalahan pembagian dari amalan. Ada yang amalan dengan badan dan ada yang beramal amalan dengan harta. Dan begitu pun ada amalan di antara keduanya. Maka mana yang lebih baik dari amalan-amalan tersebut? Apakah berpuasa? Apakah melaksanakan salat? Atau bagaimana? Ayo dijawab. Aina mikrofon. Maka di sini the answer is, what is the best for the good deeds? The best for the good deeds is seeking knowledge. And seeking knowledge, this between material effort and physical effort. Maka menuntut ilmu itu dari jenis ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Dan dia masuk kepada dua perkara tadi. Di pembagian juhdul badani, di mana dia melaksanakan peribadatan dengan badannya. Dan yang kedua, juga melaksanakan peribadatan dengan badannya. Sehingga antara badan dengan harta mix together. Because someone seeking ilm need body for thinking, for remember,
for recitation, untuk belajar, murajaah, menghafal, dan butuh kepada harta. He need the food, and good food for remember. And he need pen, or he need papers to write the beneficial. So Allah already said in Al-Quran about the better worship, the better ibadah is seeking ilm. Maka Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa sebaik-baiknya dari perbuatan amal-amal soleh adalah menuntut ilmu. Maka pendalilannya jelas di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah tentang permasalahan menuntut ilmu. Dia amalan yang paling baik di sisi Allah. Maka pendalilannya banyak di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Adapun di dalam hadis, misalnya Allah berfirman ataupun Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslim." Seeking ilm is obligatory for all Muslim. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri and hadis Anas ibn Malik. So this hadis sahih li ghairih, coming to like 50 chains. All is weak but make sahih li ghairih. Maka hadis ini telah datang dari Abi Sa'id Al-Khudri dan telah datang pula dari Anas ibn Malik yang meskipun datang semuanya dhaif, namun dari 50 jalan lebih bisa naik kepada derajat sahih li ghairih. Maka di hadis yang sahih ini disebutkan menuntut ilmu wajib. Dan wajib adalah perkara yang paling agung dalam beribadah. And the question, what is the best of the good deeds? We say, thalabul ilm. Maka tadi pertanyaannya, mana yang lebih baik dari melaksanakan amal soleh? You pray in the night, tahajud. This a good deed? Yes. You fasting. Fasting Daud. Sunnah. This the good deed? Yes. But seeking knowledge, this better than all. Why? Because if you pray just for you, between you and Allah, you pray to yourself. And you fasting for yourself. But when you seeking knowledge for yourself and for the among of the Muslimin. Why? Because when someone seeking knowledge, he know about himself to pray to Allah. Like someone learning kaifiyatus salah, sifatus salah, Nabi. So, he worship with the pray, indeed the sunnah. Maka keutamaan menuntut ilmu daripada hanya sekedar salat dan puasa, maka puasa dan salat untuk dirinya. Namun menuntut ilmu untuk dirinya dan untuk orang lain. Untuk dirinya apa? Dia akan selamat salatnya dari kebid'ahan. Mempelajari bagaimana sifat salat Nabi. Sehingga terjauh dari salat-salat yang bid'ah. Dan begitupun menuntut ilmu bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka dengan ilmu selain kamu selamat dari perkara-perkara yang buruk, dari bid'ah dan kesalahan dalam salat,
kesalahan dalam berpuasa, kesalahan dalam membayar zakat, maka selain itu juga bermanfaat untuk orang lain. So the second is seeking knowledge not only for yourself, until you know how to pray, how to fasting Daud, how to fasting Ramadan, but the other beneficial, your knowledge beneficial for the Muslimin. You can teach them. You can make da'wah. So in Al-Quran, in Surah At-Taubah, Allah mentioned, seeking ilm is best from jihad. When Allah said in Surah At-Taubah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. And it is not for the believers to go forth or to battle all at once. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. So further, should separate from every division of them a group remaining to obtain understanding in the religion. For what? وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْدَرُونَ. So, some of them not all going to jihad, but some of them is stay, remaining to obtain understanding in the religion and warn their people when they return to them, that they might be cautious. So the meaning is, in Indonesia, orang-orang Indonesia paham, maka tidaklah bagi semua kaum muslimin, kaum mukminin untuk semuanya pergi berjihad. Lihat bagaimana jihad, amalan yang besar. Namun kata Allah, tidak semuanya pergi jihad. Lalu para ulama, para da'i ilallah, mereka untuk tinggal. Karena para penghafal Al-Quran, para penghafal hadis, para ulama, jika ikut berperang juga, maka semuanya misalnya meninggal. Lalu setelah perang selesai, ada tersisa dari kaum muslimin. Bagaimana keadaan kaum muslimin kelak? Semua para ulama meninggal. Semua penghafal Al-Quran meninggal. Maka bagaimana mereka melaksanakan sholat berjamaah? Bagaimana mereka mengajari ilmu tajwid, ilmu qiraah, bahasa Arab, ilmu hadis, bahkan mengetahui sahih dan dhaif. Idan wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafa. And it isn't for the believers to go to battle all at once. Why? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. So, for their soul separate from every division of them a group for remaining to obtain understanding in the religion and what? وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. And warn their people when they return from the jihad to them. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. That they might be cautious. So from this ayah, maka dari ayat ini barakallahu fikum, Allah jadikan tidak semua orang berjihad, terutama para penuntut ilmu.
Faja'alallahu huna talabal ilm muadilan lil jihad fi sabilillah. Wal jihad wajib. Walakin Allah yaqul wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak boleh bagi semua para muslimin berjihad. Yang tidak hafal Al-Quran dengan yang hafal Al-Quran, yang mengetahui agama dari alim ulama dengan orang awam, dianggap sama. Pokoknya semuanya berjihad. Maka di sini, jika mereka kembali dari jihad, siapa yang akan mengajari anak-anak mereka Al-Quran? Siapa yang mengajari orang-orang awam dari salatnya, agar salatnya mengikuti sunnah, dan mengajari mereka perkara-perkara ilmu alat bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu faraid, dan yang lainnya. Maka ini pendalilan bahwa seeking knowledge, menuntut ilmu, adalah sebaik-baiknya ibadah, dan apa yang kita laksanakan sekarang adalah seeking knowledge. Apa-apa yang kita laksanakan sekarang adalah menuntut ilmu, yang mana di sisi Allah sangat besar pahalanya. Dan suatu amal ibadah yang paling tinggi puncak dari nilai di sisi Allah, karena tadi bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Bagaimana kita cukupkan atau kita tambah kepada hadis? Mungkin lebih baik dicukupkan. Dan pemberitahuan, saya sekarang mengajar di Padang. Jadi alhamdulillah dengan adanya teknologi dan niat kita untuk menuntut ilmu, maka meskipun badan kita terjauh dan terpisah, tetapi Allah memudahkan bagi kita untuk terus menuntut ilmu. Sehingga saya melaksanakan pelajaran di sini di hotel. Alhamdulillah kita mempunyai hotel yang jauh dari keramaian. Semoga Allah memudahkan bagi kami untuk bisa terus-menerus dalam menuntut ilmu. Dan juga Allah mudahkan urusan kami dalam permasalahan pengobatan, karena kebetulan not just my son Abdullah in Padang, but my little girl. Tapi anak putri yang terakhir pun sekarang lagi dirawat di rumah sakit Sungai Dareh di Darmasraya. Maka mohon doa dari kalian semua. Semoga Allah memudahkan Abdullah yang alhamdulillah kemarin malam baru keluar dari operasi jam 11.10 menit. Dan juga untuk adik kita yang paling kecil, anaknya Umurinad yang terakhir, juga hari ini masuk ke rumah sakit karena iltihab as-sadr ataupun she have like pneumonia. So Allah give us reward and Allah give us easier. Maka kita meminta kepada Allah dan kepada kalian wahai saudara-saudaraku agar kalian berdoa memudahkan segala urusan kami di Padang, yang kami ini butuh kepada hotel dan butuh kepada sedikit biaya dan ini dan itu. Maka doakan agar kita bisa terus melaksanakan pembelajaran, menuntut ilmu dan yang lainnya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.